Assalamu alaikum marimu hakumbenu gubugo fayni wagadu vision yake wakati wonati khanam bismillah hakoye nohon khibarunga oga jofandi na khay wacane kundu ko yake nohon nga fosu geni khibare jamana ke nohon makati jamam palle oga lenki ko yen khibaru njopana khada ngani kebe ta kenya gelli kebe geni khoyta conseil des ministres kebe ke khaso kundu yage nyangi gelli o jamana ke nohon nga geni senegal ya kunga kengi no khoyta sandigi no kuga ladan ta khebe de berni khaso suya moge sefe ken kamay ken dangi fallo wetele khada ngani kharangunde ke karanga kunga gelli khibaru beni genya dono ngona ken kajo fande khay wotel khada jama palle nga no kumbe geni Guinée Bissau ado no kumbe geni Burkina Faso jamane nga ona fidu ko nyama khada ngani fatambake khana wasela tono yero tanchaku mogere ke suwa sa khada ngani bane Novembre nkason tumuki ani kunga conseil des ministres agini sandigino kula dan tarebe khaso suiga de bernu kunga kude ga kotona fayni jamane ntere kilenga ado khadinga finu beni gan khawantay mahagumundino kunga gi de berni ke kille khalenga kunga khoyta suwaga nyana mu khombe ya agini jamanyi manke ke president Macky Sall aga kotono fike kananka khonde berni dimasuya ke khaso tarenga kunga digamu ku fanka getenge katikebe kenya nanti oga gammu kebe ge kinyo kundu kunga jamane ke no ageni mawlud nga kunga lenke kota ngado ko nanti iwe muru no gelli fanka ke suma kay kunga iga katono sikke patamande berne mo xombe kudo kenga katono dangini ti mo xonga mo xorambe ya ado khadinga iga tidi kebe dangani au conseil des collectivités territoriales ya kunga kenge de kanange kurumba kita kenge ni Aminata Mbengue Ndiaye ya kunga reken xanna wari o wetele dembali kante kinyani non terinka gelli ken conseil des ministres kama Sénégal jamane ke noxonga fumbe katana kata conseil des ministres be igar deberi arba dangintenga sine ujunu fili tammu adokobu nokbege ni e palekia Sénégal jamane ke mankinga agen Macky Sall ak sefeke be kamantanga Kenya fumbe katana kata e du mokko munde be igan ko wada berni ageni e mawlul kebe kunga igan ko wada ber nokbege na atuwa wonna a sefe sidinga e gil fumbe katana kata e ken khibare batenga am xebbe ke ngabania ken nangem palle Aminata Mbengue Ndiaye agani membre gouvernement e gilli sine ujunu fili tammu ado fillo lenke kotanga iru todi nabo gilli agani kanda be ga sikido e fmbe katana katta agani gilli tangem battenga e kendo korko zare ke xibare battenga araba gillonga nanya haut conseil collectivité territoriale ara lengelaga nautu naro gilli akitenga lenke kotanga ager serbe wara gilli Aminata Mbengue Ndiaye khabatenga e Kenya iga ser khoyki be khilli Aliou Ndoye anya ministre de DPS et de l'économie maritime nokbegena Sénégal jamane ke noxonga kharangen karanga owe tengini khada no kumbe geni université de Bambey yakunga kengeno khoyta koyeke joppadunga kharalen khuru kubeniga dononga ide butintere khore ade beri kunga ken butintere no khonga fubega tengini katti kharalen khuru nyeria kengeno khoyta police nunga idi kiten choku kunya kamay kha ilegiri wallahi kunga gelli kebe geno khoyta juma ke yimme kotanga ken dimambe igedi wara kunga kharalen mukure digan kannu tananu wara ige tengi katti gelli kebe geno khoyta jamane le muntuya ado geli no kombe geni ken karanka imagi université de Bambey kanan ko kuya o wetele Ibrahima Dianka kenya no terinka geli ken kamma université Bambey khralen khoroku ida butro entraîner dabari tenendangi tekedo trata ke naga ken butro entraîner police nunga idi kite nchaku imunyeri kama kunyi munyeri gani geli khralen khoronga ha police nuku ilagar kunyi munyeri wala kendi mogosu khralen khoro kutia enta butro entraîner kere wala kundu tank igami ikrosia bawni nyangal halanga gele université Bambey ke nonga fifi agi muntengani angar nyangi nyani kenkuwa iwa munda ini hakundi takonkinia gele université Bambey ke nonga kenga nyasu iwa butan trende ke wala gele kenga manyasu kenkuwa iwa sagene gele ke butan trende khore de barni no ko begani université Bambey nonga harisa butintere ke kile ko ga tegina khada no kumbe kenya kube ni kitenga jingo lenga no kumbe geno jamane ke no khagini SDE ikunga ide kokunga nanti kubitoni yakunga amanya fonne iwi khanwe ibuten ko ni geli no kumbe geni jamane ke no khonga ken khaga ke be khile kato ita ken ni jing konto nyai mana be gede kende be kunga kenya nanti lenke kota fanka ke gede jing khbare ngutuna asembe geli France golinga ka khore ke be gatina daga ni Suez yakunga kesu kamaita ke be geni ibutintere ke sababunga dembali kante kenya donyani onari giterenka S2 agin ko wake be ga sikido Sénégal la jamane ke khibare nji senne ke battenga
lenke kotanga ay khota iga mulla ini buttanyaraga na koy katta Senegal fankanga agar sabra kebe kamantanga Kenya e kwa kurumba kebe kunga iga khile Suez nanti e ken kwa kurumba kunga Senegal la fankanga agar kebe Kenya ta e jike khibare mbatenga kemesu angana wutu e gillo takunga tamuro kargo ir Kenya ga nawutu nakini gille Suez Kenya sabonna jikunga de kunga i khata ngene kebe lenke kotanga Kenya ta Senegal fankanga atidanga kemesu angana wutu ay khota takku kargi kunga in Kenya ga nawutu nakini agen gille S2 wana khasimandi nanta kadanga gille ganne khasenga S2 ani sikido gille Senegal la jisenen khibare mbatenga nokbe gende Senegal jamane ke nokonga Kenya sabor nanji kunga iga serebe khili i coordinateur atoko nyageni baba ngom akinga agar kebe kota Kenya ta angama mulli ay khota jinkontonga agar nokbe gen Dakar kendo Dakar adi fongaronga Fatik kutiyen ke nga kunga gelli ide khara moko ya ni i kompen no nga kunga a 40 dugu tantenga dimambe igede kengori dono nga kenge no khoita gelli police nu ngedi sigi na fike wori ide ko nanti de enquête mu lenke kota kudo nan kata tunu sababu be gede kenyugo keri akongi se fun no nga nanti ayi me andi du keri kunga ka haranda ke lenki gelli kenge no khoita police njoro nga ikunda ko nanti ido jagandi no ngi finame kude ga katono fidu khulle kita gelli ke khibare kamay mo khorambe ya ku wakati danginto aga gobo geli no kumbe geni o jamane ke no nga mare mu fayda no do ke kita khana ngani jamane ke no gon khibaru nga khana wase latono wuci ne wata ngani khada ngani jaman palle khibaru je jaman palle khibaru tengene khada geli no kumbe geni khoita Niger jamane nyay kunga i tori debe kebe to ngeni nyame ya kenka maita iga tini kebe dangani CDO agini kuwa khore kebe gede geli fatambinira kenkananta ke jamanu kusuko fo meya kunga idega menyi kendebe no nga mana be gede kenya ngi kunga ido ko nanti lenke kotanga geli khotanu be ni ga no kumbe geni Guinée Bissau jamane no nga kebe gede kencha babuta kenge no khoita jama nyimmankeke kengeni José Mario Vazia lenke kotanga fube geme toko koyu dantanto takudo jama nyimanka sugandindo kurumbo na nyangi kunga akenga agede gelli kebe geno ko eta gouvernement kimu mamparahu kem fitna bege sigi dono nga o wetele dembali kante kinyani no teringa ado taxe bege nyangi gelli CEDEAO khirisu kudo mena khanga Guinée Bissau koyu filikane kata jama nyimanka sugandinde ke garini e président kebe tongani José Mario Vaz ada farakhunde ndabari gel gouvernement ke noxonga ken farakhunde na wut gel premier ministre ngana farakhu kenya magemu gel Guinée Bissau sare muwa iti golle fe agan khawanta nyana an khawanta wala gel election ku gana dangi gana taxu ana farakhunde ndabari ka kendi mo su farakhunde ke enke ada nya kempra hunde ani agama gemu gel Guinée Bissau sare muwa ka kendi mo su CEDEAO imankoku ida me wari nantina naga ke goletra amma daga nya fitina nga geli Guinée Bissau jamane harsa mare mu jaman palle khibaro tangini khadangani waccanne Burkina Faso jamane nyay kunga ki donon kaya kebe genu khoita ku koyo mumanga kunga fube genu khoita ser kallenga gobono nga mo siringa fube ga tangini katti balambali tonga kunga iyan kanne soronga iga gelli kebe genu khoita ido duna fatana kenka may afo legru beni ga nyangi kenniya gelli ko ke jopadunga i député yogo iga tina dangani Umaru Diko kenga igeme killenga gi mobili no nga ado soro sikitana nukunga ide kundo duna fata kendangi falle khadinga kenga fonga tengini katti ke ala khamisa be oge girano khonga ide gelli golnyangano yogoni khanu nyi gelli immobile no koy gen tengini katti i golingan kanga kunga ige khenu kun kanu ani keri fubega tengini katti tanjike ado yimusega yinkun yonkin nan to gelli kenga yikunga demba ali kante kinyani ndonga bawoni finu kunyangi falle kunga gelli no kombe geni Burkina Faso jama nyimman kenga kengeni Rock Christian Kabore ade digan kanu wara o wetele demba ali kante kinyani non terinka kama nokube genni Burkina Faso ka jamane ke nokonga fumbe katan kata balambali ngoku kunga e kural lumunga e gere bonande berga na yankandi e kata e Burkina jamane ke soronga funga tan kata tanjike kindo soro segi kunga ir kunyaraga niyonkindo duna fata bakmeya nokbe genni e bungu nakasimandi nantakaranga kata ke golle bure kunga ibu caragana igade berni arnyi tan tangite kunga député be to ngene Umar Diko ira khayunkindo duna fata bakmeya dimma ke be kunga agani gille e haju e gille debe yogo ado soro tanni beni gani gille ken woto kunga ir kunkama ni kharaga ni khayunkindo duna fata bakmeya nokbe genna Burkina Faso kenyanti kunga I jamane ke yimankinga agar mikro laga nawtu nako na gangol laga narum nanti fofo suga tan kata e Burkina Faso asare menga
an ganani an jogunde nga du kunga imulla annalankite kaf gilli fanganga e kudo ku balambalinto kunga i soronga idigan kaw lakni me moxbeya e kudo kera qigan kaw taxene moxbe noxbe gena burkina wacande kundu mare mu o tengini xadanga ni noqumbeta kenni fatamba ken xibaru ñay mbaken khibaro ga joppana khadanga ni kebeta kenya ko eke no khonga na simandi nanti Ligue des Champions nga kunga abita na katandinu nga e gelli kunyangi no kumbe geni Europe jamanu ku khoda kiti feddundo mena khanga oga kebe kongo ken no khonga tan nanti bita na katandinu ku dangi falle kunga awo khoita khoda kiti feddo siki kunkunga lenke kotanga a khuri danga ni nanti weteli takko ko fu gelli kel Ligue des Champions 8e de finale nga awe kefini kun no khonga Paris Saint-Germain Juventus de Turin ado no kumbe geni khoita Allemagne khoda kiti feddo khore be ogatina daga ni Bayern de Munich harisa fatamba ken karanga ken dangi falle kunga oga khastimandi ni kebe ken ya haranda kelenki Ligue des Champions ke Sénégal sarare makebe to ngeni Mbaye Diagne aga khoda ketini Belgique khoda keti fedde be to ngeni FC Bruges kunga ikundo Paris Saint-Germain nyige de mekita Ligue des Champions ke Paris Saint-Germain gedi kotu khotanka may bibane ti khafu ya kunga FC Bruges nyige de gelli kebe genu khoita penalty kita igeni gan khawanta kata Sénégal khoda katana ke akenge khorti na penalty ke utu nandaga kotu nan legre a futunu kunga lenke kota nga khoda keti fedde ke idege le khotan ci khaka ma bawni de suspension la kamay kunga suspension be ime kota ko ga nyemene kota be kenda ngi falle ille alaman po khoren ci khaka ma fube ga tengini katti o khalisi nga millioni tummi ide kencharu ake Mbaye Diagne kama i khayanda na kede ko ade ko nanti integeli ke khota bakaka ma magantanya dimambe kunga Mbaye Diagne nyam mu khobe ga maka ageme kenya faragu falle haranda ke lenki mare mu khoda katenkara nga oga tengini kebe ta kenya gelli duna lemunun chugede meko fu kubeni wuyunge me dangi sino tamido nyeruya kunga kem mondial nga nyangini ken kamaita Brazil jamane nga Senegal khoda keti fedenge ni kefine yigede fimpo khorunya ona kasimandita nanti kunge jofe geli no kumbe gene 8e de finale nga ido Espagne jamane de mekita kunga Espagne legeri ibaka geli ke khoda kate wali wutenga kunga fubega tengene kati binu filiti bibane ya haranda kelenke mare mo wetina khadanga nona khamama ti fay ndenga mo siringa kuyani ogede khibaru beni kita khadanga ni kokoye okoyen no khibaru nga onati owe koyerie ado khibaru tananu kabane ke no nga kengeni Wakaru Vision o télé